IR number 20238. Cashier area is messy. Nalinis na po. Ayan po. Tapos IR number 20239, bargain signage for modify. Ito po, nagawan na po. IR 20237, signage for old aircon need tapalan. Nalagyan na po. IR 20236, too many stock for refill. Okay na po, na-refill ko na po ang colored na CBC sa rack, taas at baba po. At nandito naman po sa gilid ang bargain po namin. Puno pa po ang bargain namin sa baba, kaya hindi ko po ma-refillan.